अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे रीडर्स एंड लिसनर। उर्दू नॉवेल्स लाइब्रेरी में आपका ढेर सारा वेलकम। लम्स जुनून बाय जोया रिशा सेकंड लास्ट एपिसोड लेकर हाजिर हुई हूँ। अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, लाइक एंड शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दें। चलो स्टार्ट करते हैं। मेरी जान नहीं छोड़ सकता तुम्हें, पता है तुम कितनी खूबसूरत हो, इतनी खूबसूरत कि मेरे जैसा बंदा तुम्हारी खूबसूरती के सामने सरखम कर चुका है। तुम्हारे बदन से उठती खुशबू अहमद अरबी को पागल कर रही है, क्योंकि मेरी नजर तुम्हारे इस खूबसूरती पर नहीं गई। कैसे इतने दिन मैं तुमसे दूर रहा, बहुत पागल था मैं। इसकी गर्दन पर झुककर लबों से चूमते हुए दांतों की चुभन थी। आ इसके मुंह से सिसकी निकली थी। ऊपर से गिरता हुआ पानी माहौल को दिलफरेब बना रहा था। इसकी आधी खुली डोरियां वो पूरी तरह खोल चुका था। इसकी फ्रॉक कांधों से सरकने लगी थी। माही ने अपने हाथ अपने कांधों से सरकती फ्रॉक पर रख कर संभालना चाहा। अहमद ने इसके दोनों हाथ को पकड़कर पानी गिरती हुई दीवार के साथ दोनों इतराफ में रखते हुए पिन कर दिया। आप बहुत गंदे हैं। शर्म से नजरें झुकाए अपनी हालत पेशमान थी। थोड़ी देर के बाद कहना, इसके कान में सरगोशी करते हुए कानों की लौ को चूम लिया। अपने कान की लौ को अहमद के लबों को महसूस करके वो सिसक उठी थी। गिरते हुए पानी में भी अहमद के लब पूरी हिद्दत छोड़ रहे थे। इसकी गर्दन पर लब रखे लम्सों की बारिश कर रहा था। वो सिसकियां भर रही थी। इसे घुमाकर इसकी पुष्ट की जानिब करते हुए इसकी खिली खुली डोरियों पर अपने लब रखकर चूम रहा था। इसकी सिसकियों में तेजी आने लगी थी। फ्रॉक कांधों से सरक कर बहुत नीचे हो चुकी थी। वो अपने फ्रॉक को संभालना चाहती थी, मगर वो इसके दोनों हाथों को अपने एक हाथ से पिन किए हुए था। वॉशरूम में इसकी तेज सिसकियां गूंज रही थी। अहमद इसे संभलने का मौका नहीं दे रहा था। इसे घुमाकर वापस इसका रुख अपनी जानिब करते बेख्तियार पूरी शिद्दत से इसके दिल वाले मकाम पर झुका था। वो तड़प कर इसके सीने पर दबाव देकर इसके पीछे करते हुए भागते कदमों से वॉशरूम की जान से निकलकर फरार होने लगी थी कि पांव फिसला और वो गिरने वाली थी। इससे पहले ही अहमद माही की कमर पर हाथ रखते इसे संभाल चुका था। वो अहमद की बाहों में झूल रही थी। इसका खूब नशीन और फरेज बहुत कम कपड़ों में लिपटा इसकी नजरों के सामने था। इसकी पंखुड़ियों पर पानी के कतरे शबनम की मानंद खड़े थे। इसकी टांगों के नीचे से हाथ गुजारते हुए अपनी गोद में उठा लिया। गहरी नजरों से इसके चेहरे को देखते हुए आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाकर इसे वॉशरूम से बेड तक ले आया। वो आंखें बंद किए हुए इसकी बाहों में थी। इसे नरमी से बेड पर डालते हुए अहमद ने अपनी शर्ट के बटन खोलकर उतारते हुए बेड के नीचे फेंक दिया। अहमद का चौड़ा मजबूत सीना शर्टलेस हो चुका था। इससे पहले कि माही कोई चालाकी करती, अहमद इस पर झुकते हुए इसकी गीली फ्रॉक, जो कि पहले से इसे छुपाने से कासिर थी, इसके वजूद से पूरी तरह से अलग करते हुए बेड से नीचे रख दिया। माही का खूबसूरत वजूद अहमद की नजरों के सामने था। ब्लैक कलर की खूबसूरत बनावट से बने हुए ब्लाउज में इसका गोरा जिस्म बेहद खूबसूरत लग रहा था। वो शर्म से लाल चेहरा लिए आंखें बंद किए हुए थी। अहमद इसके वजूद के रनाइयों को देखकर दीवाना सा हो रहा था। एक तो हद से ज्यादा खूबसूरत, ऊपर से अपनी मलकियत का एहसास। ऐसे में तन्हाई, इसका मखमली रेशमी गोरा बदन, इसका भीगा भीगा वजूद अहमद को पूरी तरह से बहका चुका था। वो बेकाबू सा होता इसके ऊपर झुका और झुकता चला गया। वो अब की बारी माही को कोई मौका नहीं देने वाला था। इसकी पंखुड़ियों पर लब रखते हुए गीले होंठों की नमी से हर कतरे को पीते हुए वो मदहोश सा होने लगा था। इसकी रुकती हुई सांसों को देखकर इस पर एहसान करते हुए लबों को लबों से जुदा करके पीछे हुआ। इसकी गर्दन पर झुका चूमते हुए नीचे की जानिब आने लगा था। लब दिल वाले मकाम पर रुक गए। ब्लाउज की एक साइड पर स्ट्रैप पर हाथ रखते हुए इसे झटके से नीचे किया। लब दिल वाले मकाम पर रखते हुए इसके गीले गीले वजूद की खुशबू को सूंघते हुए और वो और भी बेकाबू हो रहा था। दिल वाले मकाम पर लबों को रखे नमी को लबों से मदहोश सा होकर पीने लगा। कमरे में माही की सिसकियों की आवाजें गूंज रही थी, और अहमद को तो जैसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। वो माही को मजबूती से पकड़े हुए इसी पोजीशन में इसके सामने लब रखे मदहोशी में इसकी जान को हलकान कर रहा था। इसके जिस्म की रानाइयों को बड़ी मोहब्बत से चूमते हुए अपनी शिद्दतों से तोड़ रहा था। माही का नाजुक सा वजूद अहमद की शिद्दतों से के आगे बहुत कम था। वो सिसकियों के साथ रोने लगी थी। अहमद को अपनी सख्ती का एहसास हुआ तो शिद्दतों में नरमी तो ले आया था, मगर दर्द होना इसके बस में दूर होना इसके बस में नहीं था। इसके नाजुक से वजूद पर अपनी शिद्दतों को बरसाते हुए अपने मुंह और जज्बातों पर पुरसुकून करने की कोशिश कर रहा था। पूरे रूम में माही की सिसकियों के साथ रोने की आवाज गूंज रही थी। अहमद की तेज सांसों और माही की सिसकियों से में दास्तान मोहब्बत लिखी जा रही थी। जानिशा, इतना मत शर्माओ, वरना कसम से आज तुम्हारा शर्माना बहुत तुम पर भारी पड़ने वाला है।
रोमान शाह इसे नीचे खड़ा करते हुए इसके कान पर झुककर इसकी गर्दन के साइड को चूमते हुए सिर्फ गोशी में बोला, रहने दे शाह, आपने जो करना है वो तो आप करके रहेंगे। मेरे शर्माने या ना शर्माने से कोई फर्क नहीं पड़ता। नीरव शाह के इरादों को अच्छी तरह भांप चुकी थी। नीरव अच्छी तरह से जानती थी कि आज की रात इस पर शाह कितनी सख्ती करने वाला है। इसका ऐसे बखूबी अंदाजा था। ऊपर से वो अपनी पसंद की जो नाइटी नुमा फ्रॉक पहना कर लाया था। इसके बाद तो शक की गुंजाइश ही नहीं बची थी कि इसे थोड़ी देर बाद रियायत मिलेगी। वैसे जाने शाह, ये बात तो तुमने बिल्कुल ठीक है। आज की रात मेरा बस चले तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। वो अपनी दिलफरेब मुस्कुराहट से मुस्कुराया। इसके गालों के गड़े गहरे हो गए थे। मीरब मीरब भी इख्तियार रोमान शाह के गालों की जानिब देखने लगी। शाह की जान, आज कंजूसी मत करो। ये तुम्हें प्यार है लगते हैं, मैं जानता हूँ। इस पर दिल खोलकर अपने लबों से प्यार की बारिश कर दे तो कसम से मेरी ये साल भर की दूरी का सिला मिल जाएगा। झुककर मीरब के गाल को चूमते हुए बड़ी मोहब्बत से बोला, मेरे बेसब्र शाह, पहले मेरी बर्थडे सेलिब्रेट कर ले। मीरब अंदर दाखिल होते ही सामने पड़े हुए केक पर हैप्पी बर्थडे मीरब देख चुकी। अच्छा जी, तो मैं बेसब्र हूँ, तो पहले मुझे थोड़ी सी बेसब्री दिखा लेने दे, इसके बाद ही अब केक कट होगा। नीरव की कमर पर हाथ रखते रखते ही इसे थोड़ा सा पीछे को झुका कर बालों पर हाथ रखे इसके लबों पर लब रखकर पंखुड़ियों को कैद करके बेताबी से सांसों को पीने लगा। पहला लम्स ही जानलेवा था। लबों पर चंद सेकंडों के बाद ही मीरब बेतहाशा जलन महसूस कर रही थी। इसके कमर में शाह की उंगलियां धसने की हद तक सख्ती बनाए हुए थी। लबों को कुछ इस अंदाज से कैद किए खड़ा था कि नीरब को सांस नहीं आ रही थी। वो सांस लेने के लिए तड़प रही थी। इस दुश्मन जान के रहमो करम पर खड़ी छटपटा कर खुद को आजाद करने की बेजान करना लगी थी। वो बेरहम बना इसकी सांसों को अपने अंदर खींचते हुए अपनी तलब रवानी से पूरी कर रहा था। जलन और सांस रुकने से नीरव की आंखों में पानी आने लगा। शाह शाह के लबों शाह के लबों ने नमकीन पानी को महसूस किया तो बमुश्किल इसके लबों ने से लब जुदा करते ही सर उठाकर देखा। शाह, आप बहुत जालिम हैं। इतने दिनों से आप कम से कम इनसे तो दूर नहीं थे। नीरव रोते हुए पंखुड़ियों को पॉइंट करते हुए बोले, हर रोज मैं कुछ 400 बार अपनी मन मर्जियां इन पर उतारते ही फिर भी आपने, वो कहते हुए रोकर शाह के कसरती सीने पर अपने नाजुक हाथों से मुक्के मारने लगे। हाँ हाँ, वो दिलकश अंदाज से कहका लगाकर हंसा था। मीरब की कमर के गिर्द अपनी बाजू का हिसार मजबूती से बना रखा था। मेरी जान, जितना तुम्हारे लबों की नमी का तो शाह को नशा है, मेरा बस चले तो मैं सारा दिन इन पंखुड़ियों को अपने लबों में चिपकाए रखूं। वो दीदा दिलेरी से मुस्कुराते हुए इसकी पंखुड़ियों पर वापस छुपकर इसकी पंखुड़ियों से नन्ही नन्ही खून की बूंदे को चूमने लगा। अब की बार खून की बूंदों को लबों से नरमी से चूमते हुए प्यार से चूमकर पीछे होकर आंख दबाते हुए मुस्कुराया था। क्या, ऐसे आंखें मत दिखाओ। 1 साल से नशे से टूटा हुआ नशेई और क्या करेगा। इतनी सी तकलीफ पर आंखें दिखाने की जरूरत नहीं है। वो क्या कहती हो तुम? अब मैं मामा बन गई। अब मुझे आपसे डर नहीं लगता। तो मैं अब बाबा बन गया। मुझे भी अब तुमसे डर नहीं लगता। वो मीरब को घूरते हुए देख वो हंसते हुए मीरब की कही हुई बातों को दोहरा कर इसकी नकल उतार रहा था। मीरब की खूबसूरत आंखों में गुस्से और होंठों पर होने वाली जलन की वजह से पलकों पर नमी के खतरे खड़े थे। ऐसे ना मुझे तुम देखो, सीने से लगा लूंगा तुमको, मैं चुरा लूंगा तुमसे, सीने में छुपा लूंगा। मीनू के चेहरे को प्यार से चूमते हुए लम्स छोड़ रहा था। वो रूम में रोमांटिक सॉन्ग के बोल सुनकर रोमांचा के लब मुस्कुरा रहे थे। वो अपनी जान का मूड ठीक करने की कोशिश कर रहा था। जानता था अपने मुंह तोड़ जज्बातों से और बेताबियों से मजबूर होकर वो अपनी जान की पंखुड़ियों पर कुछ जरूरत से ज्यादा ही सख्ती दिखा गया। मीनू का मूड सख्त खराब था। मीनू के दोनों हाथ नरमी से पकड़कर अपने कांधों पर रखते हुए अपने दोनों हाथ इसकी कमर के गिर्द हिसार की तरह बांधे हुए खड़ा था। सॉरी मेरी जान, गलती हो गई। क्या करूं, एक भूखा बंदा खाने को देखकर ऐसे ही उतावला होकर टूट पड़ता है। बज़ाहिर वन शाह सॉरी कर रहा था। इसके मुस्कुराने के अंदाज पर मीरब को और गुस्सा आ रहा था। आ मीरब की बच्ची, मत करो, मुझे सुबह ऑफिस जाना है। मीरब ने गुस्से से शाह के गाल पर दांत पूरी जोर से गाड़े थे। मैं क्या करूं, अगर आपको ऑफिस जाना है तो? मेरे दांतों का देखे, मुझे भी सुबह से घर के मुलाजमों को फेस करना है। आपको भी एहसास होना चाहिए
ایک تو تکلیف، اوپر سے لوگوں کا سامنا کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ وہ اپنی مرضی سے دانت ہٹا کر اب فاتحانہ انداز سے بول رہی تھی، میرب کی بچی، اب نے تم اب تم نے جو کرنا تھا وہ تم نے کر لیا، اب ذرا کیک کٹ کر لو، اس کے بعد اگر تمہاری ہونٹوں والا حشر تمہارے پورے جسم کا نہ کیا تو پھر کہنا۔ اگر صبح میرے پیار کی لو بائٹ دیکھ کر تم خود ہی شاور لیتے ہوئے شرما شرما کر بے حال نہ ہوئی تو قسم سے رومان شاہ میرا نام نہیں۔ اپنے ضدی انداز میں بولتا اس کی کمر پر میں ہاتھ ڈال کر اسے کیک کے پاس لے آیا۔ میرا دل میں تو ڈر گئی تھی کہ اس نے یہ کیوں شیر کے منہ میں ہاتھ ڈال دیا۔ وہ جانتی تھی کہ کیک کٹنے کے بعد شاہ سیدھا اس کو ہی کاٹنے والا ہے۔ اپنے شاہ کی شدتوں سے میرا بہت اچھی طرح سے واقف تھی۔ پنجابی شیر جب ضدی بن کر اپنے آپے میں باہر ہوتا ہے تو میرب کے لیے تو سنبھلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ جب شاہ اپنے پر آتا ہے تو میرب کا سانس لینا مشکل کر دیتا ہے، اس کو اپنی محبت کی شدتوں سے تڑپا تڑپا کر اس کی جان نکال لیتا ہے۔ اور آج 1 سال کے بعد شاہ اس کے قریب آنے والا تھا، اوپر سے میرب نے خواہ کا پنگا لے لیا تھا۔ جانتی تھی کہ اب وہ اس کی جان کو سولی پر لٹکا کر ہی چھوڑے گا۔ میرب کی پشت پر کھڑے ہو کر دونوں ہاتھ اس کے دل والے مقام پر رکھے ہوئے تھوڑی اس کے کاندھے پر ٹکائے ہوئے کھڑا تھا۔ میرب کو پورے وجود میں سنسنیاں دوڑ رہی تھی۔ شاہ کے کسرتی سینے کی حدت سے میرب کی پشت چل رہی تھی۔ شاہ کے بے باک ہاتھ دل والے مقام پر رکھے ہوئے اس کی جان نکال رہے تھے، مگر میرب اب کچھ بولنے کی غلطی نہیں کر سکتی تھی۔ جانتی تھی کہ شاہ اب اسے اسی طرح سے تڑپنے پر مجبور کر دے گا، اور مزاحمت کا مطلب ہے اپنی جان کو اور عذاب میں ڈالنا۔ ویسے بھی پچھلے 1.5 سال سے میرب پر شاہ کا ہاتھ بہت نرم تھا۔ میرب کو شاہ نے اپنی ہتھیلی کا چھالا بنا کر رکھا تھا، اور آج رومان شاہ اپنے اصلی روپ میں تھا جس سے میرب کی جان نکلتی تھی۔ شاہ نے چھوٹا سا ٹکڑا اٹھا کر میرب کے لبوں سے لگایا، ہیپی برتھ ڈے جان شاہ کہتے ہوئے جھک کر اس کے دونوں گالوں پر بھاری بھاری محبت سے بوسا دیا۔ تمہیں بہت اچھی طرح سے پتا ہے کہ مجھے اس طرح سے ہمارے کسی بھی سیلیبریشن کا کیک کھانا پسند نہیں ہے، پھر بھی بار بار جانشاہ تم مجھے چیک کرتے۔ اس کا رخ اپنی جانب کرتے ہوئے اسے بڑی محبت سے اپنے حصار میں لیے کھڑا، گہری نظروں سے اس کے خوبصورت شرمائے گھبرائے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ میری جان، اتنا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کچھ نہیں کہوں گا۔ میری محبت سے تمہیں اتنی جان کیوں جاتی ہے؟ 1 سال کے بعد تمہارے قریب آ رہا ہوں، پھر بھی تمہارا یہ ڈرا سہما چہرہ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ خدا کے لیے میرب اب تو کھل کر رومان شاہ کی محبت کا سامنا کرنا سیکھ لو۔ کیک کو لے کر کے لبوں پر لگاتے ہوئے چھپ کر اپنے فیورٹ انداز سے شاہ نے کیک اپنے لبوں سے کھانا شروع کر دیا۔ رومان شاہ کا ہاتھ اب اس کی پشت کو سہلاتا بہت نرمی سے اس کی دھڑکنوں کو چھو رہا تھا، اور اس کے لبوں کو آزاد کرتا اس کی گردن پر آیا جہاں اس نے اپنے آچے سلگتے لب رکھے تھے۔ اس گھما کر اس کی پشت پر اپنے کسرتی سینے سے لگا کر اس کی کمر پر لگی زپ کو نیچے کی جانب لے گیا۔ میرب شرم سے لرز اٹھی تھی، اس سے پہلے کہ وہ شرم سے مرنے کی حد تک پہنچ جاتی۔ شاہ نے اسے کرسی کے پاس رکھی ہوئی وہی چادر جس میں وہ لپیٹ کر اسے چھت پر لایا تھا، اسے میرب اور اپنے گرد لپیٹ لیا۔ جانشاہ، اپنی دھڑکوں کو قابو میں رکھو ورنہ سینہ چیر کر باہر آ جائے گا۔ میری جان، تم بیوی ہو اور میرے ایک پیارے بیٹے کی ماں۔ میری جان کے ٹوٹے کچھ تو خود کو بدل لو۔ اس کے کاندھے پر تھوڑی رکھ کے ہاتھ کے پیٹ پر باندھے کھڑا تھا۔ شاہ، آپ بہت بے شرم ہیں، وہ مشکل آنکھیں بند کے اتنا ہی کہہ پائی تھی۔ جانتا ہوں شاہ کی جان، میری خوبیاں مجھے مت گنوایا کرو، خود سے کچھ کرنے کا حوصلہ پیدا کرو۔ شاہ تو ایسا ہی ہے اور ایسا ہی رہے گا۔ رومان شاہ کو ساری زندگی خود پر جھیلنے کی طاقت رکھو میری جان۔ بھاری آواز میں بولتے ہوئے اس کی سخت داڑھی کی چبھن میرب اپنی گردن کون اور کندھے پر محسوس کر کے سسک رہی تھی۔ اس کے دہکتے انگارے جیسے آچھی لب اس کی گردن کے نیچے اور اس کا ہاتھ اس کے گرد لپٹی چادر کے اندر سے اس کے پیٹ کو چھوتا اوپر کی جانب بڑھ رہا تھا۔ رومان شاہ کے سخت مردانہ ہاتھ اس کی ٹھنڈی انگلیاں کو اس کو تیز رفتار دھڑکنوں کو چھونے لگی تھی۔ وہ آنکھیں بند کیے سسکیاں لے رہی تھی۔ روم میں مدھم مدھم رومانٹک سا ماحول بنائے کینڈل جل رہی تھی۔ جان، تم بہت خوبصورت ہو، اتنی خوبصورت کہ تمہیں دیکھنے کے بعد شاہ کا خود پر کوئی اختیار نہیں رہتا۔ اسی بے اختیاری میں اکثر شاہ گستاخیاں بھی کر بیٹھتا ہے۔ شاہ کا مطلب اس کے لبوں پر کی گئی سختی سے تھا۔ میرب، تم میری ہو، صرف میری، رومان شاہ کی ملکیت ہو۔ تمہیں چھونے کا، پیار کرنے کا حق صرف رومان شاہ کو ہے۔ تمہاری دھڑکنوں کو چھو کر چومنے کا، تمہارے دل میں اتر جانے کا حق صرف اور صرف رومان شاہ کو ہے۔ جو اب تو میرب رومان شاہ تمہارے لبوں سے اپنی اہمیت سننا چاہتا ہے۔ وہ میرب کے مخملی گال کو چوم کر
गर्दन पर नरम गरम लब रखे हुए सरगोशी में भारी आवाज में बोल रहा था। इसकी खुमारियों से भरी मर्दाना आवाज से मीरब बाखूबी अपने शाह के जज्बातों का अंदाजा लगा सकती थी। शाह, मीरब पर हमेशा आपका ही हक रहेगा। मीरब आपकी थी, आपकी है और हमेशा आपकी ही रहेगी। आपके प्यार भरे दस्तरस में आने के लिए तो मीरब ने अपनी जान तक दांव पर लगा दी थी। शाह मीरब की पुश्त पर अपना वसी कसरती मजबूत सीना लगाए इसके पेट पर हाथ सरकाए हुए खड़ा था। मीरब अपना हाथ पीछे को ले जाकर सख्त दाढ़ी वाले गाल को बड़ी मोहब्बत से सहलाते हुए बहुत कम आवाज में प्यार से बोल रही थी। अगर शाह की जान इसकी मीरब में थी, तो मीरब की जान भी रोमान शाह में बसती थी। इसने वो सब बोल दिया था जो इसका शाह सुनना चाहता था। वो कैसे अपने प्यारे शाह को तरसा सकती थी। जो कुछ इसने शाह से कहा था वो एक एक लफ्ज सच था। थैंक यू सो मच जान शाह की जान। शाह यही सुनना चाहता था। तुम्हारे ये अल्फाज शाह के दिल को सुकून देते हैं। मीरा एक वक्त था कि रुमान शाह अपने दिल पर हुकूमत करता था, मगर शाह की जान, जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो, शाह का दिल शाह का रहा ही नहीं। वो तो तुम्हारा गुलाम हो चुका है, जिस पर सिर्फ तुम्हारी हुकूमत चलती है, जो सिर्फ तुम्हारा नाम लेने से धड़कता है, जो सिर्फ तुम्हारी बात सुनता है, जो सिर्फ तुम्हारा नाम लेने के लिए यही से धड़कता है। तो शाह आपने मेरे दिल पर कौन सा मेरा इख्तियार छोड़ा है? मीरब का दिल भी तो आपको ही चाहता है। मीरब के दिल पर भी सिर्फ आपकी हुकूमत चलती है। मीरब का दिल भी आपका गुलाम है। मीरब की आंखों की रोशनी हो आप। मीरब के दिल का सुकून हो आप। रुमान शाह है तो मीरब है। रुमान शाह के बिना मीरब का कोई वजूद नहीं। मीरब ने पूरी ईमानदारी से अपनी तेज धड़कनों में रुमान शाह की मोहब्बत का जवाब दिया। जाने शाह, इस प्यार का, इस इनायत का बहुत शुक्रिया। मेरी जिंदगी में आने का बहुत शुक्रिया। अगर मीरब रोमान शाह की जिंदगी में ना होती तो रोमान शाह अधूरा था। झुककर इसके गाल को चूमते हुए लम्स छोड़ते हुए कहा, अगर शाह मीरब की जिंदगी में ना होता तो मीरब का कोई वजूद नहीं था। मीरब ने अब भी अपना हाथ पीछे करके रोमान शाह की सख्त दाढ़ी वाले गाल पर रखा हुआ था। इसने बड़े प्यार से सरगोशी नुमा आवाज में कहा, प्लीज शाह की जान, बहुत तड़पा हूँ तुम्हारी कुर्बत के लिए। अगर कुछ सख्तियां हो जाएं तो अपने शाह की गुस्ताखियां माफ कर देना। कान की लो पर लब रखकर चूमते हुए खुमारी से होती आवाज में कहा, मीरत की जान, अपने शाह पर कुर्बान। बस मेरी जान निकालने से कुछ देर पहले मुझ पर रहम कर लीजिएगा। वो शर्म से आंखें बंद किए हुए बहुत कम आवाज में बोली थी कि शाह वो मुश्किल सुन पाया था। शाह के अच्छे लब मुस्कुराए थे अपनी जाने शाह की मोहब्बत भरी अदा पर, जो इस पर कुर्बान होने को तैयार थी। पूरी कोशिश करूंगा, मगर मुझे खुद से कुछ ज्यादा उम्मीदें नहीं है। जानता हूँ तुम्हारे करीब आते ही मैं बेकाबू हो जाऊंगा। थोड़ा सा जिगरा मजबूत कर लो जाने शाह। रुमान शाह, 1 साल से बांध डाले हुए तूफान को तुम्हें अपने नाजुक वजूद पर झेलना है। आज की रात में कोई गारंटी नहीं दे सकता। अपने मूड और जज्बातों से मजबूर हूँ। शाह के हाथों की गिरफ्त इसके दिल वाले मकाम के दोनों तरफ सख्त हुई तो वह सिसक उठी। शशि शाह, मेरी जान, बर्दाश्त करो अपने शाह के जज्बातों को। शाह, प्लीज ये नहीं। बस इसके यहाँ भरती हुई तड़प कर बोले, जाने शाह, मोहब्बत में हद बंदियां मत करो। तुम्हारे शाह सिर्फ मजबूरियों के तहत पाबंदियों का पाबंद है। अब ये मुझसे नहीं हो सकेगा। इसका रुख नरमी से घुमाकर अपनी जानिब करते हुए लबों पर लब रखकर नरमी से चूमते हुए इसके मुलायम गर्दन पर लम्स छोड़ने लगा। इसकी कमर के गिर्द सख्ती से हिसार बांधे इसे अपने सीने से लगाए इसकी धड़कनों का उतार चढ़ाव अपने सीने पर महसूस कर रहा था। इसकी तेज धड़कनों का उतार चढ़ाव रोमांच आके कसरती सीने पर पड़े। वो मजीद बहकता चला गया। इसे पास पड़े हुए मैट्रेस पर नरमी से लिटाते हुए इसके ऊपर ही झुकता चला गया, अपनी शर्ट उतार कर कसरती सीने से अलग करते हुए मैट्रेस पर गुलाब की पत्तियों से बने हुए हार्ट से पत्तियों को हाथों में भर कर उठाते हुए मीरब के ऊपर फूलों की बरसात कर रहा था। वो खींचकर खुद पर चादर करने की कोशिश कर रहे थे, जिसे सरकाते सरकाते शाह हटाते जा रहा था। शाह रुमान शाह जाने शाह, रुमान शाह को तुम्हें देखने का पूरा हक है। ये हक तुम मुझसे छीन नहीं सकती। कहते हुए चादर को झटके से खींचते हुए मैट्रेस से दूर फेंक दिया। इसका खूबसूरत रनाइयों से भरा वजूद रुमान शाह की बहकी खुमार तार नजरों के सामने था। मीर ब्रायन के पैदा होने के बाद थोड़ी मोटी हो गई थी। इसका वजूद भरा भरा और भी खूबसूरत लगने लगा था। इसके वजूद पर कपड़े ना होने के बराबर थे। बचे हुए कपड़े को इसके वजूद से अलग करते हुए पूरी तरह इस पर काबिज होने लगा। इसके उभारों पर लव कुशाई की तो सिस्कियां भरने लगी। शाह मदहोश सा होता हुआ नमी पीने लगा। वो उसकी बाहों में सिसकियां भरते हुए मैट्रेस की चादर को मुट्ठियों में कस के पकड़े हुए थे। शाह इसके दोनों हाथों पर मजबूती से हाथ रखकर इसकी उंगलियों में अपनी सख्त उंगलियां फंसाते हुए इसकी धड़कनों को छू रहा था। मीरब शाह के जलते हुए लबों से तड़प रही थी।
शाह इसके खूबसूरत जिस्म की रनाइयों को चूमते हुए काबू हो रहा था, पूरी तरह से इस पर काबिज होते हुए इसे सिसकने पर मजबूर कर रहा था। आज 1 साल के बाद मीरत के वजूद पर अपनी मोहब्बत की बारिश बरसा रहा था। शाह की शिद्दतों से मीरत की सिसकियां पूरे कैंप में गूंज रही थी। आज रात गवाह थी इन दोनों की मोहब्बत की। आज चांद और चांदनी बहुत खुश थे मीरा और शाह की मोहब्बत को देखकर। दोनों को बड़े हिजर के बाद ये रात नसीब हुई थी। माही मेरी जान कितनी देर रोती रहोगी, बता दो। माही अहमद से नाराज होकर करवट लिए सिसकियां भरती हुई रो रही थी। मोहब्बत की शिद्दतों से टूटकर वो अपना गुस्सा रोने की सूरत में निकाल रही थी। आप बहुत गंदे हैं, मेरी जान, मैं आपका शोहर हूँ और ये मेरा हक था। कुछ गलत नहीं किया मैंने तुम्हारे साथ। मेरी जान, एक बार मेरी तरफ देखो तो सही। नरमी से इसका रुख अपनी जानिब करते हुए प्यार से कहा, आप मुझसे कोई बात नहीं करनी क्यों? इसने बचकाना और नाराज सूरत को देखकर इसके लब मुस्कुराए थे। बस नहीं करनी, बात खत्म। अपनी आंखों पर हाथ रखते हुए कहा, मेरी जान, अब तो बात खत्म नहीं हो सकती। अब तो आप हमारी जान बन गई हैं। इसके हाथ को प्यार से चूमते हुए कहा, कोई अपनी जान के साथ ऐसा सलूक करता है जैसा आपने मेरे साथ किया? वो बच्चों के साथ तरह रोते हुए चेहरे से हाथ हटाकर बोले, मेरी जान, अपनी जान के साथ ऐसा ही सलूक किया जाता है। अब बताओ, ऐसा सलूक अगर मैं किसी और के साथ करूं तो क्या तुम बर्दाश्त कर लोगी? क्या चाहती हो कि मैं किसी और के पास अपनी तमन्नाएं पूरी करने के लिए जाऊं? आप जाकर दिखाएं, मैं आपकी जान न ले लूंगी। वो रोते हुए इसके बालों से पकड़ कर बोली थी। अहमद का दिल कुर्बान जा रहा था इसके बचपने वाली मोहब्बत पर। माही, मैं आपका शौहर हूँ, तुम इस तरह से मेरे बाल पकड़ कर नोच नहीं सकती। वो मुस्कुराते हुए बोला, हाँ, आप चाहे मुझे जैसे मर्जी। वो कहते हुए शर्मा कर चुप कर गई। मैंने तुम्हारे साथ ऐसा सलूक नहीं किया, मैंने तो सिर्फ प्यार किया। तुम्हें भी प्यार करने की पूरी इजाजत है, कर सकती हो। इसके शर्माए चेहरे पर झुका और नरमी से इसके लबों को चूमते हुए बोला, जी नहीं, मुझे ऐसे प्यार के कोई दौरे नहीं पड़ रहे जैसे आपको पड़ते हैं। वो शर्माते हुए नजर घुमाकर दूसरी जानिब करते हुए बोले, अब क्या करूं, मुझे तो इस तरह के दौरे मजीद पड़ने का इम्कान लग रहा है। वो कहते हुए मुस्कुराया। अहमद प्लीज। वो इसे खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी। चलो ठीक है, हट जाऊंगा, पहले मुझे मेरी शर्ट दे दो, मुझे पहननी है। वो अपनी आंख को टीस करते हुए बोला, दे दूंगी, अभी कैसे दे सकती हूँ मैं आपकी शर्ट? वो शर्म से लाल हुई थी। क्या मतलब, मेरी शर्ट है, मुझे अभी चाहिए, उतार कर दो। आपको शर्म नहीं आती हर चीज में मेरी मेरी करते हुए? तुम्हें शर्म नहीं आती? थोड़ा सा प्यार जता लिया तो बच्चों की तरह मुंह फुलाकर सिसकियां भरकर रो रही हो। आपने थोड़ा सा प्यार नहीं किया, आप बहुत जालिम हैं। शर्मा कर नजरें दीवार पर मरकूज किए लाल चेहरे से बोली, जालिम मत कहो माई, कसम से बहुत हल्का हाथ रखा है तुम पर। अगर मैं जालिम बना तो तुम मर जाओगे। इतने प्यार से प्यार जताया फिर भी तुम्हारी सिसकियां बंद नहीं हो रही, और ऊपर से तुम मुझे जालिम कह रही हो। मेरे ख्याल से थोड़ा सा जालिम मुझे बनकर बन ही जाना चाहिए। एक बार फिर से इसके ऊपर झुकने लगा था। इससे पहले कि वो बेकाबू होकर एक बार फिर इसकी जान को हल्कान करता, घर के नंबर से फोन आ रहा था। मेड थी जिसने ये बताया कि मेहरमा इनसे संभाली नहीं जा रही। अहमद की वालदा ने भी यही बताया कि मेहरमा को संभालने के लिए माही की जरूरत है। वो माही से बहुत ज्यादा अटैच है, वो बहुत रो रही है। चलिए मोहतरमा, आपकी बेटी ने आपकी जान छुड़वा दी है। तुम्हारी बेटी बहुत रो रही है क्या? मेहरमा की तबीयत तो ठीक है? वो घबराए हुए अंदाज से पूछ रही थी। नहीं नहीं, वो बिल्कुल ठीक है, बस इसे अपनी मामा की याद आ रही है। वैसे वो सो नहीं रही थी, बस रोए जा रही है। ओके, मैं 5 मिनट में चेंज करके आती हूँ। चादर को खींचकर खुद के गिर्द लपेटते हुए वॉशरूम में चेंज करने चले गए। रात के 2 बजे दोनों होटल रूम से तैयारी करके चेकआउट करते हुए घर जा रहे थे। अहमद बहुत खुश था ये देख कर के माही ने एक बार भी कोई मजामत नहीं की घर जाने में, बल्कि वो तो अपनी बेटी का सोचकर फिक्र से हल्कान हुए जा रही थी। अहमद से कहीं ज्यादा तो मेहरमा के लिए माही परेशान थी। अहमद खुदा का शुक्र अदा कर रहा था, इसे माही के रूप में एक प्यारी हमसफर और मेहरमा के लिए सच्चे दिल से प्यार करने वाली माँ मिली थी। 1 साल बाद मेरी जान किस गहरी सोच में है। मिरहा ड्रेसिंग मिरर के सामने खड़ी सोचती हुई नजरों से आईने में देखती कुछ सोच रही थी। मीर ने अपना लैपटॉप मिरर के सामने रखते हुए इसके गले पे बाजू डालते हुए प्यार से पूछा। मिरहा ने चौंक कर देखा, इसे मीर के आने का पता नहीं चला था। कुछ नहीं सोच रही थी, बस ऐसे ही खड़ी थी। मुझे आपके आने का मुझे पता ही नहीं चला। वो मीर के चेहरे की जानिब मुस्कुरा कर देखते हुए मीर के सीने से लग गई। ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता कि मेरी मिरहा इतनी गहरी सोच में खड़ी हो और वो कुछ सोच ना रही हो। कुछ तो सोच रही थी।
میر نے بڑی محبت سے جاننا چاہا، بتاؤ میری جان کیا سوچ رہی تھی؟ ایسی کوئی بات نہیں جس کا حل تمہارا میر نہ نکال سکے۔ تم اپنے چھوٹے سے دماغ پر اتنا زور مت ڈالا کرو، میر کی جان تم صرف خوش رہا کرو۔ سوچنے کے لیے تمہارے میر کا دماغ ہے نا۔ وہ باہوں کے گرفت اس کے گرد بناتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بڑے پیار سے پوچھ رہا تھا، میر، جی میر کی جان، میں سوچ رہی تھی۔ کیا سوچ رہی تھی؟ بیچ میں چپ ہو جانے پر میر نے پیار سے پوچھا، میں سوچ رہی تھی ہمارا بھی اب بیبی ہونا چاہیے۔ اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر شرماتے ہوئے دل کی تمنا ظاہر کی۔ اچھا جی، تو میرے بیبی کو اب اپنا بیبی چاہیے؟ اس کے شرمائے چہرے کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے بولا، جی۔ وہ نظریں جھکائے سر کو ہلاتے ہوئے بولے، تو اس کے لیے تو زیادہ محنت کرنی پڑے گی۔ وہ شرارتی لہجے میں بولا، ہاں تو کر لیں گے نا، بس مجھے بیبی لا کر دے۔ دیکھیں رومان بھائی اور میرب کا بیبی پورے 1.5 سال کا ہو گیا ہے۔ جب وہ ہمارے گھر تھا تو ہمارے گھر میں کتنی رونق تھی۔ ٹھیک ہے میں تو تیار ہوں، بس میری جان آپ نے گھبرانا نہیں ہے، کیونکہ بیبی کے لیے بہت محنت کرنی پڑتی ہے، اور اس کے لیے آپ کو مضبوط ہونا پڑے گا۔ آپ جتنا کہیں گے میں مضبوط بن جاؤں گے۔ اب بس ہمارے گھر ایک پیارا سا بیبی ہونا چاہیے۔ تو ٹھیک ہے پھر تیاری کرو، ہم لوگ ہنی مون پر جا رہے ہیں۔ وہاں چل کر آرام سے ٹینشن فری ہو کر خوب محنت کریں گے۔ امید ہے اللہ تعالیٰ ہم کو پھل بھی ضرور دے گا ہماری محنت کا۔ شاہ میر تو کافی دنوں سے اپنے سیکنڈ ہنی مون کی یہ پلاننگ کر رہا تھا۔ اس نے تو چھٹیاں بھی کنفرم کروا لی تھی۔ اب مرہا کے منہ سے بیبی کا سن کر تو شامیر کے وارے نیارے ہو گئے تھے۔ اسی بھی صاحب جس موقع کی تلاش میں تھے وہ موقع تو مرہا نے خود ہی سے فراہم کر دیا تھا۔ اب مرہا کو چاہیے تھا بیبی، اور اسی بھی شامیر صاحب کو چاہیے تھی مرہا۔ اب دیکھتے ہیں کہ ان کا جنون کیا رنگ لاتا ہے۔ مرہا شامیر کے ارادوں سے واقف تھے۔ ہم لوگ ہنی مون پر کہاں جائیں گے؟ جہاں پر تمہارے بھائی محترمہ پلان کریں گے۔ جناب کا ہی فون آیا تھا کہ آؤٹ آف کنٹری گھومنے جانا ہے، رائن کے ڈاکومنٹس میں تھوڑی سی دیر ہے، بس جیسے ہی وہ آتے ہیں ہم چلے جائیں گے۔ کیا بھائی بھی ہمارے ساتھ جا رہے ہیں؟ مرہا نے خوشی سے دانت نکالے۔ جی آپ کے بھائی بھی ہمارے ساتھ جائیں گے، ہمارے رنگ میں بھنگ ڈالنے کے لیے۔ آپ ایسے کیوں کہہ رہے؟ اگر بھائی میرب اور رائن ہمارے ساتھ ہوں گے تو کتنا مزہ آئے گا۔ وہ خوشی سے شامیر کی کمر پر ہاتھ باندھے مسکراتے ہوئے بول رہی تھی، مرہا زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے کون سا ان کے روم میں رہنا ہے، اور زیادہ وہ وہاں جا کر اپنے بھائی بھتیجے اور بھابھی پر محبتیں نچھاور کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہاں تم میرے ساتھ جا رہی ہو یہ مت بولنا، ہمارا ہنی مون پلان ہے، اور ویسے بھی وہ تمہیں بیبی چاہیے نا، تو بیبی کے لیے تمہیں میرے پاس رہنا پڑے گا، تبھی تمہیں بیبی ملے گا، ورنہ پھر میں اپنا وعدہ بھول جاؤں گا۔ شاہ میر کو اچانک سے مرہا کی بیبی والی بات یاد آ گئی تھی۔ اب تو اسی پی صاحب مرہا کو یوں ہی بات بات پر بلیک میل کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ نہیں پلیز، آپ بیبی والا وعدہ نہیں بھولیں گے، آپ جیسا کہیں گے میں ویسا کروں گی۔ میں اپنے میر کو چھوڑ کر کیوں جاؤں گی؟ میں تو اپنے پاس میر کے پاس ہی رہوں گی۔ آپ تو میرے پیارے میر ہے نا۔ مرہا اس کے سینے سے لگی بڑی پیار سے اسے بٹر لگا رہی تھی۔ میر اس کے ارادوں سے واقف تھا۔ اگر یہ دھمکی مرہا کو نہیں ملتی تو مرہا ہر وقت اپنے بھتیجے کے ارد گرد گھوم کر سارے ہنی مون کا بیڑا غرق کر دیتی۔ اب وہ بے فکر ہو کر جا رہا تھا، اسے کوئی ٹینشن نہیں تھی، جانتا تھا کہ اب تو مرہا اسے ایک سیکنڈ کے لیے بھی چھوڑ کر نہیں جائے گی۔ آپ فریش ہو کر آئے، میں آپ کے لیے کھانا لگواتی ہوں۔ میری جان، میرے پہلے میری تھکن اتارو، اس کے بعد ہی میں روز کی طرح کھانا کھانے جاؤں گا۔ اس کے گرد حصار باندھے ہوئے کھڑا میر، آپ نے کبھی بڑا ہونا ہے یا نہیں؟ پہلے تم تو بڑی ہو لو، میں آپ کے جیسے ڈیمانڈ تو نہیں کرتی، تو نہ کرو، تم تو وہ ہی ان رومانٹک۔ میں تو تمہارے جیسا نہیں بننا چاہتا۔ اسے گود میں اٹھائے ہوئے بیڈ پر لے آیا تھا، اس کے ساتھ لیٹ کر اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھتے ہوئے پوائنٹ کیا۔ مرہا نفی میں سر کو ہلاتے ہوئے مسکرا رہی تھی۔ یہ میر کا روز معمول بن چکا تھا۔ اسے کھانے سے پہلے مرہا کی پنکھڑیوں سے بہت ساری کسیاں چاہیے ہوتی تھی۔ پہلے تو مرہا شرم سے لال سرخ پڑ جاتی تھی، مگر میر کا تو روز کا معمول تھا۔ اب تو مرہا عادی ہو چکی تھی۔ اس لبوں پر لب رکھتے ہوئے وہ اپنے میر کی خواہش کا احترام کر رہی تھی۔ چلو میر بس کریں، اٹھے اور فریش ہو جائے، ماما بابا ویٹ کر رہے ہیں ہمارے کھانے پر۔ آج مجھے پہلے سے زیادہ کسی نے چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ تم نے یہ تو کہا ہے کہ اب تمہیں بیوی چاہیے، تو اس لیے رشوت لگاؤ۔ وہ شرارتی انداز میں مسکرایا۔ اے سی پی صاحب، رشوت لینا حرام ہے نہیں، حلال بیوی ہے، بیوی سے رشوت لینا حلال ہے۔
اور پیار اور جنگ میں سب جائز ہے، میر آپ سے کوئی دلیلوں میں جیت نہیں سکتا۔ وہ مسکراتے ہوئے اس سے دور ہوئی تھی۔ تو ایسے نہیں مانو گی تم، ہے؟ وہ اسے کھینچ کر اپنے اوپر گراتے ہوئے اس کی پنکھڑیوں کو لبوں میں قید کر کے اپنی مرضیاں کی لبوں پر اتارتے ہوئے اس کی سانسیں پوری طرح سے روکے ہوئے تھا۔ وہ دشمن جاں کے رحم و کرم پر تھی۔ ہاتھوں کو کمر پر لاک کیے ہوئے لبوں کی نرمی کے قطرے کو کھینچ کر اپنے اندر لے جاتے ہوئے اس پر پوری طرح سے قابض تھی۔ بابا، جی بابا کی جان، میری مونیاں ختم ہو گئی ہیں۔ تو کوئی بات نہیں، میں اپنی بیٹی کے لیے بہت ساری مونیاں لے آؤں گا۔ ملالہ شاہزیب کے پیٹ پر بیٹھی ہوئی فرمائشیں سنا رہی تھی اور شاہزیب بہت پیار سے اپنی بیٹی کی فرمائش سن کر ہنس رہا تھا۔ کیا باتیں ہو رہی ہیں باپ بیٹی کی؟ ہما روم کے اندر داخل ہوئی۔ روم کے اندر کہکوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ دونوں باپ بیٹی کھلکھلا کر ہنس رہے تھے۔ جی میری بیٹی مجھے بتا رہی ہے کہ اس کی مونیاں ختم ہو گئی ہیں، تو تم جلدی سے تیار ہو جاؤ، ہم لوگ اپنی بیٹی کی بہت ساری مونیاں اور اپنی بیٹی کی شاپنگ کے لیے جا رہے ہیں۔ شاہزیب میں بہت تھکی ہوں، میں نہیں جا رہی، کل چلیں گے۔ ہما کیا بات ہے؟ میں کچھ دنوں سے فیل کر رہا ہوں کہ تم کافی تھک گئی، تھکی تھکی رہنے لگی ہو۔ طبیعت ٹھیک ہے؟ شاہزیب نے اپنی جانب آتی ہوئی ہما کے ہاتھ پھیلاتے ہوئے بڑی محبت سے پوچھا۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، وہ اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے تھکی تھکی سے بولی۔ کیا ہوا ہے؟ مجھے بتایا کیوں نہیں؟ شاہزیب جو ملالہ کو اپنے پیٹ پر بٹھا کر کھلاتے ہوئے لیٹا تھا، ہما کی بات پر جلدی سے اٹھ کر کراؤن کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ ہاتھ ہما کے کاندھے پر لے جا کر اسے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے فکر مندی سے بولا تھا۔ پریشان ہونے والی، میری طبیعت خراب نہیں ہے، خوش ہونے والی ہے۔ مطلب؟ سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ آپ ایک بار پھر سے بابا بننے والے ہیں، ہما نے شاہزیب کے سینے پر سر رکھتے ہوئے آہستہ سے کہا۔ چلیں جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کمنٹ باکس میں لازمی دیں۔ اور جو لاسٹ ایپیسوڈ ہے وہ آلموسٹ 8:30 یا 9 تک ہو جائے گی رات کو، تو پلیز اس کا ویٹ کیجیے گا اور ڈھیر سارے کمنٹس کریں، اس کے علاوہ لائک کریں۔ چلیے جی، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔